हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज मैंने बनाया हुआ पोक फिट बहुत ही स्पाइसी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? ये देख सकते हैं ग्रेवी। फर्स्ट बाइट। हम्म हम्म बहुत ही स्पाइसी। स्पेशली मैंने लेमन लिया हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही बिग साइज में बनाया हुआ है मैंने। बहुत ही स्पाइसी। देख सकते हैं आयो बहुत ही बिग साइज।
बहुत ही तीखा है। बहुत ही मजा आ रहा है।
हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा खत्म हो चुका है। थोड़ा सा रह गया, बहुत स्पाइसी था, खा नहीं पाया ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।